Bien, vous venez d'atteindre le tout début de ce concert qui nous offre ce groupe Corée. Alors, ils sont venus tout droit de Corée, j'ai du mal à retenir le nom, je crois que c'est le Nam Tsae. Ils sont venus à l'initiative de la plateforme mondiale anti-impérialiste qui sera créée en 2022 suite au cours de l'octobre de la guerre en Ukraine et qui considère que la Troisième Guerre mondiale a commencé avec l'Ukraine, s'est terminée avec ce qui se passe en Palestine. Ce mouvement est venu dire non à la guerre, oui à la paix. D'autant plus je le dis qu'un secours ici ou à Marseille, quand on dit que c'est la 49e wilaya de l'Algérie, c'est un jour de fête pour les musulmans, pour les musulmans, je vais se dire simplement à une partie, et pas avoir d'autres messages, mais là on est obligé de se dire oui à la paix, non à la guerre et non à la paix.
사랑해 나는 사랑해 소고기해 백불이 일어나 세상을 보내 그는 심장에 역사로 되살아나 그의 미소 그대 믿으려 태양은 떠올라 눈부시는 해방촌의 아침에 빛나라 민주가 소고기해 백불이 일어나 조선의 혼에 그는 심장에 역사로 되살아나 백불의 위상 그쟁이 되어 태양은 떠올라 눈부시는 해방촌의 아침에 빛나라 눈부시는 해방촌의 아침에 빛나라. Chantant pour la réunification de la Corée depuis plus de 30 ans. En 1993, elle a été créée en tant que groupe musical régional du Conseil national du mouvement culturel des travailleurs. Son premier album est en résonance avec les mouvements sociaux. En 1994, le groupe s'est transformé en troupe musicale Evansay. La même année, alors qu'elle préparait sa première production, Let Morning Shine, tous ses membres ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Malgré diverses difficultés, notamment une répression sous prétexte d'atteinte à la sécurité publique, la troupe a participé activement au mouvement culturel pour l'indépendance, la démocratie et la réunification.
자유의 타오를 불기니까 하늘은 여전히 부리는 영광 바다는 여전히 자유의 파도 보라여 깊이로 물들어 아름답게 빛나는 나라 보라여 위에 붉은 피로 물들어 한떨비 꽃으로 나는 사람들이 있다 보라 너의 찬란한 나라이다 그곳은 끝이 보기를 나라 우리 건날에 깊은 건날에 전진하던 날 벅차던 날에 깊이 사랑으로 이룬 나라인가 찬란한 부활의 나라인가 하늘은 여전히 부리는 영화 바다는 여전히 자유의 파도 보라여 깊이로 물들어 아름답게 빛나는 나라 보라여 위에 붉은 피로 물들어 한떨기 꽃으로 나는 사람들이다 보라여 위에 붉은 피로 물들어 한떨기 꽃으로 나는 사람들이다 보라여 위에 붉은 피로 물들어 한떨기 꽃으로 나는 사람들이 있다 Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui la troupe qui s'appelle Le Mansei ou l'Oiseau de l'Espoir. C'est une troupe musicale sud-coréenne qui chante pour la réunification de la Corée. Depuis les années 1990, elle ne cesse de renouveler ses spectacles en proposant des chansons, des pièces de théâtre et des comédies musicales afin de transmettre l'esprit des combattants qui se sont battus pour l'indépendance, la démocratie et la réunification de la Corée. L'Oiseau de l'Espoir a non seulement chanté l'esprit de la résistance, mais s'est également battu en première ligne. C'est l'espoir que la Corée, qui a été divisée par des puissances étrangères, sera à nouveau unie. Le chant, comme un acte militant pour donner du pouvoir aux personnes en Corée et dans le monde entier qui lutte pour la libération et la démocratie. 정치활동 중지, 집회시위 금지, 대학 수교, 언론 사전 검색, 파업을 금지한다. 비상경영 전국 확대. 국민들은 국회를 무력으로 점거하고 학생과 만정부 인사들을 강제로 연행. 17일 자정 7국수 여단이 전남대와 조선대에 도착했다. 위장 폭동가 난동을 일으켰다. 상인과 폭력
무자비하게 폭행해 대검을 진압무기로 사용하게 된다. 하지만 각종 언론과 방송들은 침묵하거나 그들을 폭도로 말도했다. 운동하라 조작하라 공주의 역사를 숨겨라 불순한 폭도 빨갱이 난동 인간과 방법 가리지 말고 갈라 놓아라 광주의 역사를 부대 타는 모를 간절히 숨겨라. 공수부대의 잔인한 살상금을 보며 광주 시민들은 겪었다. 20일 10만여 명이 넘는 인파가 경남도를 뒤덮었다. 오후 7시 10여 대의 택시와 버스 행렬이 헤드라이트를 견제 농청을 향해 진격하고 있었다. 살인 획정이 따라오구만. 배 죽이고 찔러 죽이고 나라를 지키는 시민들이 어찌 이럴 수 있단 말이오. 시가전을 벌였다. 퇴각한 공수부대는 항쟁의 확산을 막기 위해 광주로 통하는 모든 진로를 봉쇄했다. 공수부대의 퇴각으로 누렸던 해방의 기쁨도 잠시 광주 시민들에게 또다시 죽음의 그림자가 드리우고 있었다. 광주를 빠져나가는 자는 무조건 사살한다. 광주 구리파 작전이 시작되었다. 중남마을 주민버스 총격! 광주 교도소 민간인 사살!
계엄군과 맞서 싸울 인간 것은 불가능하다. 그들은 누구보다 잘 알고 있습니다. 그러나 결코 포기할 수 없는 싸움입니다. 누구를 위하여, 무엇을 위하여 피 흘려 싸워야 하나. 누구를 위하여, 무엇을 위하여 총칼을 겨눠야 하나. (1980년 5월 27일) 새벽 5시 10분 도청 진압작전 중 그것은 각오했던 죽음입니다. 그것은 승산 없는 싸움입니다. 그러나 그들은 선택했다. 광주 시민입니다. 이 나라 민주주의의 이름. 춤춘다 해도
pouvoir. Les manifestations d'étudiants s'organisent dans tout le pays. À Gwangju, les protestations des étudiants deviennent celles de tous les citoyens. Les soldats décident alors de réprimer la foule avec des armes à feu et des couteaux. Des coups de feu sont tirés sur la foule des manifestants et plus d'1 millier de personnes sont alors tuées. Le nombre total de citoyens de Gwangju tués pendant le soulèvement n'a jamais été révélé et les responsables n'ont pas été punis. Il nous incombe de découvrir cette vérité. Donc le dernier morceau qui a été présenté, Arrêtez, arrêtez-les, ne les laissez jamais faire, est un spectacle sur Gwangju qui était sous la loi martiale en mai 1980 par l'armée fasciste. Le spectacle dépeint la brutalité de cette armée et la résistance des habitants de Gwangju. Sing a song of angry men. It is a music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a light about to start the tomorrow comes. Join our shade, who will be strongest and will be. Beyond the barricade, there's a world alone to see. Then join the fight that we can do the light to be free. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be saints again. When the beating of your heart echoes the beating of your drums, there is a light about to start and tomorrow comes. Will you give what you can give, so there are better lands. Some will glory, some will live with you. Stand up and take your chance. The brother, the mother, she got her the medals of class. Do you hear the people singing the song of angry men? This is the music of the people who will not be saints again. When the beating of your heart echoes the beating of your drums, there is a light about to start and tomorrow comes.
일어서라 우리는 이른다 다가올 새날 더 좋은 날들 우리의 행복 쟁취하리라 수천의 맺힌 큰 파도로 일어나라 자유의 노래를 부르며 우리는 그의 승리하리라 서구리 투쟁 속 북극선 형제여 거대한 목소리 너희의 철한 전기 노래하라 우리의 승리를
소리 너를 외쳐라 전쟁 El pueblo unido jamás será vencido 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 일어서라 우리는 이긴다 다가올 새날 거두는 날길 우리의 행복 쟁취하리라 수천의 회 짙은 파도로 일어나라 자유의 노래를 부르며 우리는 끝내 승리하리라 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo 민주는 패배하지 않는다 장렬한 민주는 패배하지 않는다 나토와 미국의 제국주의 침략 정책으로 수많은 유럽의 민중들이 고통받고 있습니다. 분단된 한국의 민중들 또한 마찬가지입니다. 제국주의에 맞서 싸우는 것만이 우리가 그토록 바라는 자유와 평화를 이루어내는 것입니다. 그 누구도 우리의 운명을 대신할 수는 없습니다. 단결된 민중의 힘으로 새로운 세상을 개척해 나갑시다. 땡큐. Peuple dans le monde, à travers le monde, souffrent de l'impérialisme américain et de l'OTAN. Pour nous, pour parvenir à un monde où il y a une liberté, une véritable liberté et la paix durable, il faut combattre l'impérialisme américain. Nous aussi, le peuple coréen qui vit toujours dans un pays divisé en deux, pour nous, c'est un véritable objectif de notre combat. Ensemble, ouvrons une nouvelle histoire par la force d'un peuple uni et organisé. Merci. 침략의 불을 지는 강호한 지옥의 피로 내준 복수로 그대들 앞에 섰다 돌아여 비비 반고를 모압에서 즐기는 곳한 외침으로 평안히 이제는 이 땅을 가라 들어라 양피야 들어라 이 땅 본문의 함성을 들어라 양피야 들어라 내 방송이
Sono stato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sei a bordo da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. Sei a bordo da partigiano, tu mi devi saccare. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, 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 ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto un po' di un vecchio. Che passeranno, bella ciao, ciao, ciao. Che passeranno, mi diranno che è meglio. E poi se piove, del partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E poi se piove, del partigiano, mondo della libertà. Ecco se piove, del partigiano, mondo della libertà. Alors nous allons vous proposer de vous joindre à nous. Une banderole va être déployée. On vous invite à nous rejoindre derrière cette banderole pour prendre une belle photo avant de terminer ce spectacle avec quelques dernières interventions. Merci. Voilà, vous avez vu ce spectacle qui est à l'initiative de la plateforme mondiale anti-impérialiste. Vous avez vu des Coréens du Sud qui chantaient en italien, qui chantaient les chants d'Amérique du Sud, parce que l'impérialisme il est mondial, mais la lutte des peuples pour la paix, pour la liberté et pour l'indépendance, elle est aussi mondiale. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent, tout à l'heure à 18h, à 9 rue Saint-André, dans le 14e, à la maison de la commune, on présentera quelle est cette plateforme mondiale anti-impérialiste qui regroupe des forces de 80 pays du monde qui refusent la guerre, qui refusent l'impérialisme et qui la refusent la guerre, que ce soit en Corée, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Palestine. Et nous disons oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à la liberté de chacun de vivre dans son pays et sur sa terre. Et c'est bien ça qui est en cours. Et pour les Coréens, ça veut dire la réunification de la Corée. Et c'est ça que nous soutenons, comme nous soutenons aussi la lutte des Palestiniens pour se libérer de la colonisation israélienne. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, la banderole en dit beaucoup. Et si vous voulez venir derrière pour la photo, vous êtes les bienvenus. World War III, which began with the war in Ukraine in 2022 and deepened with the war in Palestine and the Middle East in 2023, is about to be in full swing with the outbreak of the war in East Asia and the expansion of the war in East Europe.
aggressors are intensifying and expanding the war on the global scale by putting NATO in the forefront in Europe, and Israel in the Middle East, and orchestrating the Asian version of NATO in East Asia. The outbreak of wars in South Korea and Taiwan, in East Asia, and the expansion of the war in Ukraine into Eastern Europe will be a signal flame of the full-scale escalation of World War III. And the new Cold War, these facts demonstrate that as long as the U.S. imperialists and its aggressive military alliance NATO exists, the war will continue, and the workers and the people of Europe will be a perpetual state of war. Because of South Korean President Yoon Suk-yeol, South Korea and East Asia are sitting a power pact. He is acting as a fascist puppet of imperialism, just like the Ukraine neo-Nazi Zelensky. By serving the U.S. imperialists and Japanese militarists and conducting daily war exercise against North Korea, Yoon is providing Ukraine with aggressive weapons indirectly through Poland. This fact shows Yoon is bent on expanding the war in European into Eastern Europe. South Korean progressive forces are struggling for independence and democracy in Korea and world peace and stability with the struggle to outthrow Yoon Suk-yeol. Today, we can confirm that the hope for French Revolution lies here. The ANC pursues anti-imperialism, anti-war peace, and is fighting with a strong sense of responsibility for the dignity and the future of French workers and the people. We are confident that the heroic life-threatening struggle of the French workers and the people who inherit the brilliant history of the resistance struggle during World War II is for the progressive development of France and also contributes to the strengthening of the World Anti-Imperialist United Front. The World Anti-Imperialist platform will move forward together in solid solidarity with the French workers and the people. The World Anti-Imperialist platform will strengthen the global anti-imperialist joint struggle and put an end to the common enemies of the world people, U.S. imperialism, NATO, and fascist corruption. The World Anti-Imperialist platform is confident that with the power of European people, we can dismantle NATO, the imperialist aggression war alliance, and eradicate the imperialist aggression forces, the force of war, through the joint struggle of the world's progressive humanity. We will continue to move forward for a new victory, for people's democracy, under the scientific conviction that the peoples of the world unite, and the united people will always win. The final victory of the anti-imperialist camp is justice and inevitable. Stop the imperialist drive to war. Withdraw all U.S. military bases. The united people surely win. Arrêtons la manœuvre de guerre impérialiste qui conduit les travailleurs et les peuples à la mort. La troisième guerre mondiale, avec la guerre en Ukraine depuis 2022 et la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien et dans tout le Moyen-Orient, est sur le point de battre son plein avec le déclenchement de la guerre en Asie de l'Est et l'expansion de la guerre en Europe de l'Est. Les agresseurs impérialistes américains intensifient et étendent la guerre à l'échelle mondiale en plaçant l'OTAN en première ligne en Europe et Israël, au Moyen-Orient, et en orchestrant la version asiatique de l'OTAN en Asie de l'Est. Le déclenchement de guerre en Corée du Sud et à Taïwan, en Asie de l'Est, et l'extension de la guerre en Ukraine en Europe de l'Est seront le signal de l'escalade à grande échelle de la Troisième Guerre mondiale et de la Nouvelle Guerre froide. Ces faits démontrent que tant que les impérialistes américains et leurs alliances agressives, l'OTAN,
existeront, la guerre ne se poursuivra et les travailleurs et les peuples d'Europe seront dans un état de guerre perpétuelle. À cause du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, la Corée du Sud et l'Asie de l'Est sont assises sur un baril de poudre. Il agit comme une marionnette fasciste de l'impérialisme du peuple néo-nazi ukrainien Zelensky, en servant les impérialistes américains et les militaristes japonais et en menant des exercices de guerre quotidiens contre la Corée du Nord. Yoon fournit à l'Ukraine des armes agressives indirectement par l'intermédiaire de la Pologne. Ce fait montre que Yoon est déterminé à étendre la guerre en Ukraine à toute l'Europe de l'Est. Les forces progressistes sud-coréennes luttent pour l'indépendance et la démocratie en Corée et pour la paix et la stabilité dans le monde en luttant pour renverser Yoon Suk-yeol. La plateforme mondiale anti-impérialiste renforcera la lutte commune anti-impérialiste mondiale et mettra fin aux ennemis communs des peuples du monde. L'impérialisme américain, l'OTAN et les marionnettes fascistes, la plateforme mondiale anti-impérialiste est convaincue qu'avec le pouvoir du peuple européen, nous pouvons démanteler l'OTAN, l'alliance de guerre et d'agression impérialiste, et éradiquer les forces d'agression, source de la guerre. Grâce à la lutte commune de l'humanité progressiste du monde, nous continuerons à aller de l'avant pour une nouvelle victoire de la démocratie populaire, avec la condition que, peuple du monde, unissez-vous, un peuple uni gagnera toujours. La victoire finale du camp anti-impérialiste est juste et inévitable. Arrêt immédiat de la course à la guerre impérialiste, retrait de toutes les bases militaires américaines, le peuple uni vaincra. You're